Hi all. Quickly, if you have to put your phones on the table, please come do so now so that we can start as soon as possible. No? Alright. For those of you who are keeping your phones, please ensure that it's on silent or on airplane mode. We have Pakistan Captain Babar Azam with us. We shall start in Urdu and Umar will conduct the press conference. Okay. Shahid? बाबर अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि कैंपेन खत्म हो गई या इस बड़े टारगेट के पीछे जाएंगे? और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन सी ऐसी डिफीट है जिसने पाकिस्तान की कैंपेन को मुतासिर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अभी एक मैच है, यू नेवर नो, क्योंकि क्रिकेट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट पे फिनिश करें, उसके बाद देखेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वाला मैच वो हमें कॉस्ट किया और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अफगानिस्तान मैच वो हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो जीता नहीं, जिसकी वजह से इस स्टेज पे हम खड़े हैं। बाबर, एक तो मुश्किल है सूरत हाल, लेकिन होप कहते हैं कि होप रखनी चाहिए, तो आप कितना होपफुल है? और सेकंड ये बताएं कि क्या समझते हैं कि जो गलतियां हुई हैं इस टूर्नामेंट में, ज्यादा कसूर बॉलिंग का है या फील्डिंग का है? देखिए, होप तो हर टाइम होनी चाहिए, किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस पर होप आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए, और इस पे मेरा फर्म बिलीव है। और देखें, ये आप किसी ये नहीं कह सकते ये बॉलिंग या फील्डिंग या बैटिंग, एज अ टीम हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हम ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग ने इतने रन्स कराए या फील्डिंग ने इतने रन्स दिए। एज अ टीम हम वैसा जो प्लान था या जैसे हमसे डिमांड थी, हमने वैसा प्लान ही किया। उसमें बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, और फील्डिंग भी आती है। और कोशिश करेंगे कि इससे सीखें, क्योंकि जब भी आप इस इवेंट से, एक बड़े इवेंट से आप जितना जल्दी, जितना अच्छा आपको पता होता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, क्योंकि आप मैंने जितना भी देखा यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, क्योंकि जब थोड़ी सी भी आप रूम देते हैं किसी भी टीम को, तो वो आपसे मैच ले जाती है। और वर्ल्ड कप में यही एक खासियत है, और हाई इंटेंसिटी गेम होती है। हर टीम के साथ मैचेस होते हैं तो वो हाई इंटेंसिटी वाले गेम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम को इस चीज़ों से, जो जो मिस्टेक हुई, इससे सीखना चाहिए। बाबर, 4 साल पहले भी इसी तरह की सूरत हाल थी आखिरी मैच से पहले। उस वक्त हरीफ बांग्लादेश था, कुछ 300 प्लस का आपको हदफ चाहिए था। इस बार 288 के राउंड आपको हदफ चाहिए। आपकी बातों से मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि आप शायद उस हदफ को या उस नेट रन रेट वाले मार्जिन को अभी जहन में नहीं रखे हुए कि हम ऑल आउट एग्रेशन में जाए। क्या कल स्ट्रेटजी क्या होगी पाकिस्तान की? क्या ये सोच है कि हम आर या पार वाली स्ट्रेटजी करते हुए कि अपना 100% और कोशिश करें कि अगर पहले बैटिंग करते तो ऐसा पोस्ट करे स्कोर बोर्ड पे कि हम उसको अचीव कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ नहीं है, ये हमारे माइंड में है, और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि पूरा एग्जीक्यूट करें अपनी जो प्लान्स हमने, कि किस तरह हमने कल जाना है और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है, उसके पीछे हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दें। ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फकर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो अप जिस तरह है, रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। बाबर, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो अभी एक मैच बाकी है, लेकिन आपकी कप्तानी के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि एक क्रिकेटर जिस तरह आप हैं वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो आज विराट कोहली इंडियन टीम में कर रहा है, कि आपका कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो और आप ज्यादा क्रिकेट पे फोकस करें, क्योंकि बात लगता है कि कहीं ये जो बोझ है ये आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको हर्ट करता है। देखिए, पिछले 3 साल से मैं कप्तानी कर रहा हूँ, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, ना मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने या मैंने परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से लोग बैठ के कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है।
ایسا پریشر نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے یا 2.5 سال سے میں ہی کر رہا تھا, میں ہی پرفارم کر رہا تھا, یا میں ہی وہی کپتانی کر رہا تھا, اور وہی چیز میں اپلائی کر رہا تھا. اب یہ چیزیں آتی ہیں, آپ کو کیسے کس طرح لے کے چلنا ہے. ہر ایک کا اپنا دیکھیں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا وے آف تھنکنگ ہوتا ہے, کہ ہر بندہ ایک ڈفرینٹ بات کر رہا ہے, کس کو ایسے ہونا چاہیے یا اس کو ایسا ہونا چاہیے. اگر کسی نے مجھے مشورہ دینا بھی ہے تو نمبر تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں, تو مشورہ وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت آپ کسی نے بھی مشورہ دینا, میسج بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پہ ایسا کوئی پریشر تھا یا مجھے اس چیز سے کوئی ڈفرینٹ لگا ہے, کیونکہ وہ یہ چیز میں اسی چیز کپتانی کو یا فیلڈنگ کے ٹائم میں کوشش کرتا کہ جو میرا بیسٹ جتنا بھی ہے ایبلٹی وہ میں فیلڈ میں دوں. بیٹنگ کے ٹائم بیٹنگ میں سوچتا تھا کہ میں نے رنز کیسے کرنے اور ٹیم کو کیسے جتانا. بابر, جیسے ٹیم کی پرفارمنس تھی, کچھ فیصلے لاہور میں بھی ایسے ہو رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں سوری سے کہاں پہ؟ کچھ لاہور میں بھی ایسے فیصلے ہو رہے لاہور تھے, پی سی بی میں اچھا کچھ ایسے فیصلے ہو رہے تھے جس سے ٹیم کی کارکردگی متاثر ہوئی ہو, اور کپتانی کے حوالے سے جیسے ماجد بھائی نے بھی پوچھا, تو اپنی کپتانی کے حوالے سے آپ خود کوئی فیصلہ کریں گے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے گا؟ اب آپ کس چیز کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی فیصلے یا جو بھی ڈیسیجن ریگارڈنگ آپ ٹیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کھلانا یا نہ کھلانا, وہ کوچز اور کپتان کا ہوتا ہے, اور اس میں جو ہماری بیسٹ سچویشن کے حساب سے, کنڈیشن کے حساب سے جو بیسٹ کمبینیشن ہوتا تھا اسی کے ساتھ ہی جاتے تھے. تو جو اس میں ہم کبھی کبھار سکسیس بھی ہوئے ہیں اور کبھی کبھار نہیں ہوئے. اور میرے خیال سے جہاں تک رہی کپتانی کی بات, سر میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ یہ ابھی جب پاکستان جائیں گے یا اس میچ کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن ابھی اس چیز پہ فوکس نہیں, ابھی اگلے میچ پہ فوکس ہے. Hi Babar, I'm Dhiman, I work for the Hindustan Times. Babar, from let's say 99 to now, I mean it's a long time, but there's been a slump in performance of Pakistan in World Cup. Now, does it point to a deeper problem in the country's cricket, or is it just, it's some reason or the other you're not being able to do well in a major tournament? Because this is now continued for a long time, and for a team of Pakistan's ability, that does seem like a little bit of odd thing. Why do you think that's happening? میں آپ کو اس میں اردو میں جواب دیتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں ہم نے 90 کب سے آپ کہہ رہے ہیں پچھلے وقت, اگر آپ ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لیں, T20 ورلڈ کپ میں ہم سیمی فائنل ہارے ہیں, ایشیا کپ میں بھی ہم سیمی فائنل, آسٹریلیا میں بھی بات کریں تو فائنل تک گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں اچھا نہیں کھیل رہے, ہم فنش اچھا نہیں کر پا رہے, ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ہم نے اچھی کرکٹ بھی کھیلی ہے اور ہم نے ڈفرینٹ ٹیم کے خلاف پازیٹیو کرکٹ بھی کھیلی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں تب سے اب تک اچھی کرکٹ نہیں کھیلے. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اس ورلڈ کپ میں یا پچھلے ورلڈ کپ میں ہم اچھا نہیں کر پائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرو آؤٹ دا جب بھی 92 یا کب کی بات کریں, ہم کرکٹ اچھی نہیں کر رہے ہیں, ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے اور ہم نمبر 1 بھی ہوئے ہیں ون ڈے میں اور ڈومینیٹ بھی کیا, ایسا نہیں ہے. ہاں فنش اچھا نہیں کر پا رہے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ ہوگا اس میں اچھا فنش کریں. بابر, Baba, this is Gautam from National Herald. One thing from the Indian fans' perspective is if they wanted any particular batsman of Pakistan to shine, it was you. Now, you haven't done badly. I mean, there's a 40 plus average and 282. Personally, at a personal level, what आप क्या चाहते थे? I mean, ideal situation क्या होता था in terms of run getting or scoring as per the situation in finishing matches? To be honest, پہلی بات تو کافی پیار ملا انڈیا سے, کافی